Hello class, good morning. How are you today? Good? Great, I'm fine too, thank you. You guys already know my name ya? Ya, nama saya Miss Gungyu. Okay, so before we start our first meeting, let us pray to God first. Because of His grace, we can gather here to start our first meeting. Okay, now I would like to check your attendance. Untuk ketua kelas atau korti, ya, apakah semuanya hadir? Okay, all present. Good job. Now, I will check the PowerPoint first. Okay, are you guys ready for our first lessons? Okay, great job. Now, look at the PowerPoint here. Today, we are going to talk about sports. Sport ya. Do you guys have a favorite sport or maybe favorite athlete? Ya ada yang punya olahraga favorit atau atlet favorit? Oh, badminton, good job. Sepak bola, good job. What else? Tennis, volley, good job. Okay, that's all sports. Jadi itu adalah olahraga. Now, I would like to explain to you our learning goals first. Okay, so you will be able to use descriptive words with appropriate adjective to describe the physical appearance and ability of athlete. Jadi setelah ini, kalian akan bisa menggunakan teks deskriptif dengan adjektif yang benar untuk mendeskripsikan fisik penampilan dari seorang atlet, penampilan dan kemampuannya. Kemudian, you will be able to use the correct sports vocabulary in everyday conversation. Jadi, nanti kalian akan mampu menggunakan kosakata yang tepat dalam mendeskripsikan olahraga di percakapan sehari-hari. Okay, next. I will explain the descriptive text. Jadi sekarang adalah descriptive text. Siapa yang tahu apa itu descriptive text? Okay, Miss jelaskan sedikit. So, descriptive text is a text that explain and describe a person, a place or thing that use adjective and adverbs. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, sesuatu, suatu tempat, dan lain sebagainya yang menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Gitu. Kemudian, Miss juga akan menunjukkan kalian untuk key vocabulary atau adjektif-adjektif yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Oke, jadi di sini, because we talk about sports, the vocabulary is also about sports. So, we can use these adjectives. We can divide the vocabulary from skills, appearance, and personality. Oke, ini adalah beberapa contoh dari adjektif yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan olahraga atau atlet nanti. Jadi, kita yang pertama bisa mendeskripsikan seorang atlet dari segi kemampuannya atau skillsnya. Yang pertama ada talented atau bertalenta, agile, strong, quick, precise, powerful, focused, energetic, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contohnya saja ya. Kemudian, kita juga bisa mendeskripsikan atlet dari segi appearance atau dari penampilannya. Seperti tall, misalkan seorang atlet itu tinggi, fit, muscular, athletic, pretty maybe, handsome maybe, strength, and tone. Itu. Jadi ini beberapa, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian dari segi personality atau dari segi kepribadian, seorang atlet itu mungkin dia tuh humble, or discipline, or competitive maybe, or passionate maybe, confident, charismatic, friendly, dan sebagainya.
Oke, jadi itu dia beberapa key vocabulary atau adjective yang bisa kita gunakan nanti. Nah, di sini kalian ada pertanyaan mungkin tentang ini? No? Okay, next I would like to show you the dialect example. Jadi di sini adalah the dialogue example, contoh percakapannya. So, I will read it to you. The first student and the second student. The first student asks, "What is your favorite sports?" Then the second student responds, "I love badminton." And then the first student asks again, "Who is your favorite athlete and why?" And then the second student say, "My favorite athlete is Liliana Natsir. She is so talented. Her smashes are very precise." And then the first student replied, "True, she is very fit. Her movement is also fast and smooth." Okay, that is the example for the describing sports and athlete. Now, can you tell me which one are the adjectives? Which ones? Talented, good job. What else? Precise, good job. Okay, what else? Fit, yeah, great. And then fast and smooth, good job. Yeah, so here's the adjective from the dialogue. There is talented, there is precise, there is also fit, and fast and smooth. These all are the adjectives. Okay, you already understand, yeah? Any question for this? No? All good? Okay, good job. Now, I have a task for you. Jadi, saya punya tugas untuk kalian. So, now look at your book on the student's worksheet. Yeah? Okay, you got it? Yeah, student's worksheet. So, here is our first task. The instruction is, first, please make a dialogue about your favorite sport or athlete with your partner and present it in front of the class. Jadi kalian harus membuat percakapan seperti yang tadi Miss lihatkan tentang favorite sport or athlete bersama dengan partner kalian atau pasangan kalian. Dan nanti kalian akan mempresentasikan dialog tersebut di depan kelas. Oke? Jadi sekarang kalian bisa mencari pasangan terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa berdiskusi untuk membuat dialognya. Okay, the second instruction is your dialogue should consist of minimum 2 sentences of each person. Jadi setiap orang dalam dialog tersebut minimal harus mengucapkan 2 kalimat. Okay? And the third, the dialogue should follow the following criteria. Included descriptive words on an adjective, contents fits the topic, grammar and structure are correct. Jadi, dialog kalian harus mengikuti kriteria sebagai berikut, seperti mencantumkan kata-kata deskripsi seperti tadi, dan adjektif juga seperti yang tadi yang sudah Miss perlihatkan. Kemudian contents fits the topic. Jadi isi dari dialog kalian itu sudah mengacu pada topik kita, yaitu sports. Kemudian grammar and structure are correct. Jadi kosakata dan struktur dari teks kalian itu sudah benar, harus benar, ya. Kemudian the last instruction is you have 5 minutes to complete your text. Jadi kalian punya 5 menit untuk menyelesaikan dialog kalian. Get it? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Okay. Now you can write your dialogue. Okay, is anyone finished? Ada yang sudah selesai? Ada yang mau maju duluan?
Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, Dian sudah selesai. Who is your partner, Dian? Oh, Kania. Okay, good job. Let's go, Dian and Kania. Everyone, please listen to them. Hi Kania, do you have favorite sport? Hi Dian, yes I like tennis. Wow, do you have favorite athlete? Yes I have. My favorite athlete is Adila Setiaji. She is so talented. Her reflex is so quick and powerful. I know her, she is very athletic and she a humble person. Okay, very good Dian and Kania. Class applause please. Okay, silahkan kembali Dian dan Kania. Guys, can you tell me what adjectives they used earlier? Apa saja sih adjektif-adjektif yang mereka gunakan tadi barusan di percakapan mereka? Ada yang tahu? Ya, Marsha, talented, good job. Dinda, quick and powerful, good job. Gita, athletic, betul. Oke, Nia? Humble, good job everyone. You already understand, you already know the adjective, ya. Now, because the time is up, I need you to continue your test at home. Jadi karena waktu kita sudah hampir habis, saya mau kalian melanjutkan tugas kalian tadi untuk dibuat di rumah. Ya, jadikan PR ya. Oke, so minggu depan kita akan lanjutkan lagi materi kita ini, dan yang belum presentasi, yang belum menunjukkan dialognya, bisa kita sambung di minggu depan. Oke, understand? Okay, before I close our class, I would like to ask you, what have you learned today? Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, pastinya cara mendeskripsikan seseorang ya, karena kita barusan mendeskripsikan atlet. Betul, bagus sekali. Kemudian apa? Adjektif. Ya, betul, kita sudah mempelajari adjektif atau kata sifat untuk mendeskripsikan seseorang. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Now, do you have any obstacle? Apakah kalian punya kesusahan dalam memahami materi barusan? Atau mungkin kalian masih bingung tentang materi barusan? No? Ya, I think kalian juga sudah cukup baik dalam menyimak dan memahami instruksi dari Miss sendiri. Oke, karena tidak ada, sekarang mungkin kita akan tutup. For the next meeting, we will continue for this material. Please be ready with your dialect, okay? Okay, so I will close this lesson today by prayer again. Thanks to God, because of His blessing, we can learn today in a good condition. Okay, class, that's all for today. See you again on the next meeting. Goodbye.